نعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والقاتم والناصر والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أستقل ذكري قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ami tagayni Allah subhanahu wa ta'ala fe ka bo shaytan dangali toroma ka sole angudi Muhammadu kan no Bashirun Naziru folomo kundigi ani labana mo kundigi Aminata de ani Abdullah de an sole ko ka bo ka angudi Muhammadu ka sallallahu alaihi wasallam amba damna ne ala to barka mai ala mi ba forona ba labanante se go fodila bien ne matigi bela jeni ala de kodo lahara ne ma krengrele tigi ala de kodo amban sizino ala to barka mai ala min ko bi asmi ako ala kira ma chugo de ako ikra bi ismi rabbika ko Muhammad kalanga ni ma togoy amban sizino may togoy bi blada ina an sizino ko ala to barka mana nu ye jien ne ma dibaye ani alkiyalla ne ma krengrele dibaye amba foko nga bi darsu be yoroj mena bi anga bi darsu be ismillahi azam doka no ye solatu ye solatu dime ko do ni dam de kalande be ko solatu nariya solatu nariya munde yake solatu nariya munde nanana yin mo ba ko solatu nariya de do nya fo kalande nyana lasrar ko nana ko ismu tabu bo to ye flay tabu do be abibo horofu mumba kono nulu tarabbe tabu umima tabu be sigi ka dambira kata o urufun numa ina fo ni ya laje kata soro nari yu harfu de kacha to ofen fena o to be majamuni tasuma so nari yu ni ismu fana laje kata soro ma yu de kacha o be majamuni ma yu ni ismu laje kata soro turabiyu de kacha abi majamuni turabiyu ye hakeza abi majamuni hawa yu na ya soro hawa yu urufu de kacha kono we nasra kele nasra flana e jume o de ka ala to ta ka adadu bo ne adadu mbora ka kla nata hamuna natara min dima nata tora kele we nariye natura fla we tora biye natura saba we hawa iye natura nani we ma iye me suratu nariyata bosrai ote usrafe obi sra jume de fe horofu munum ba kono uludi bi nanaye na be ken nariye Salatu nariya solide do mimbe ke alakira Muhammad Mustafa ka mu so abe ke kiraka likada ilhumumi wa ta'abbud ka Allah subhanahu wa ta'ala bato ni solinye adiki kama ko nyine ala fe ala ka gleye salatu intakun yode nyame kalande do ya fo salatu nariya ko ni ba wurde kam magar daga sire ala ngone o de fo mo nyina ko doni nye femi aw ya nyine ka yere do na ya yere do ma shiti se ka ofli no ma do obito fli kono oblo be mchecha ma to do ba ko samiru bobulu samiru putrete ma shibolo samiru te kwin ni ma ko nyene o de samiru e awa no ye chie o samiru ko ye chie sika shita ala me ka fo ko ni ala ba mi ma ko nye ko ni wokulo ni de bi nyomfe kara woge wokulo ni ma klaka chila ka ta se ka ta tu ko wokulo ni ma klako ala wakulo ni dami kama ubana ala chewa wama khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun ala yodo fo Qur'an kono islamé be sugo toy chudi kana le kuma wéré iba jatem na ni mi ya fo mangutu nyuman kama ni o sigi che keme o keme iba sabadron de sorala sino be ba fo de ki labushi labushi de kama ba ko wakulo no de ba bolo koy ay ni toy no yi genga dese ne wakulo ni makki bolo bina mun de fiye faliya falti bolo donc ba ko jabu ya jina tigide do woklo tigide do donc hayatu nyere de beta che ejija woklo ka ki bolo bandi awo ni wakla kere bolo e baka dugo jabiraw na yasoro woklo ni ye chugo nyumande na yasoro woklo e kodonde na yasoro woklo e kotigiya de woklo be asimi fana bolo koy parce que aya flon down masaya ba bolo bi ni woklo ne kode do karamo o dronde woklo e marakoy aba kila banaw ni nyonje tarama famude ismullahi azam na jabina mogobulu mogobe toko bela yede de
mi bɛ kamana ga dɔnniba minnu bɛ t'i sigi k'a fɔ ko ala deli tɛ min bɛ nafolo di o kɔrɔ ye ko ala tɛ se ka wari di maa ma kɔrɔ foyi t'a la o kɔ mɛ ala ni sɔn wari la n'a ko a y'i sɔn dugawu ma jaabi ya den cogo bɛ ala la n ka bɛɛ fɛn kelen dɔrɔn de n'i y'i ka ala tɔgɔ wuridi ka ban ka uzul lisani lahu hikmun tu izu ala lisani ni kun bɛ fɔ gijal ma min ka bɛɛ tu kɔnɔ كلنا والله في الإسلام ركن شديد قد بناه إمام جيجو هنيئا للذين أووا إليه إلى حسن ولي إمام جيجو ومن يق في مشاكله يجير أتى هذا الفقيه إمام جيجو وإن تحتاج إلى شيء مرب أجلد إلى فناء إمام جيجو يربي الطالبين بخير الذكر كما ينجيك رسل الإمام جيجو كتاب الله مشربه دواما فنيم الشرب شرب إمام جيجو كذاك دلائل الخيرات تجري بلا شك بدار إمام جيجو أبنا منفو ما بمينو فودي له حكم to izu ala lisani adam allah is the imam gijo tarama kuma infamule ni be fo kalangelaw de ati fo jahiliye ati bo ko dombaliye parce que on me kuma mi ka fo ki sai to valeur do eti no famu ne be fendo de fo kalandew nyana mi be karamogo ni kalandew mbo nyana o de yi izal lisani so ni ne boyena ala fay ni ne kera jahili ne ala fay yitura ala ko ichewo iba wele ka dese ati so mi ko kele de ko ngwa ya utija ne inde ka yelema ne mbi yelema ni ala to di ay ala to in kala kashido na ya kala kashido wallahi na ya ka bike aw ma ye darsu dilo be ka tunu kelengele wa ayo wele ko bahar ko kana darsu dilo ayo wele ko bahar ko kana ngata e amadam le volo foro ma ben volo do be ka taw aw no abita kan gele to ya aw kan to jiri ka katiga ne yegoy ayna amita nyombe abi ko karamo de munun ko ko zawa hati kle fata hoy ne kamolo de no ni sikane la je dusu kashido kwa wallahi yoro do la be fo mama ko karamo fi bi nyugi yere la billahi lazi bi nyugi yere la bari na fara ko karamo kuma in ko fe obi na min fo ko karamo yo ke bisa abi sika kenti nyuma ngani nga doni obi sika ke neti nyuma ngani nga doni obi sika ke nga ba ko donate ay ni ya fo ala de bi da fara nete wallahi ese ko fo ne min kala otman be galo ne ya otman ya kala munun bulu galo nti galo kundo kella ne bi sika ko gweye iba o chente ko nyuma ngana ka doni chew fo ye nga du bay modu ngana kana sika ala de abi sika ke ibi suko fo ni yo fo fana chew bi soro mi ba fiye ko kabina ala yenda te ko ju kenye do wallahi o che bakile be mo ka do nyafe bari ulu be ndoni mi o e ma ya di kalandew ne ka message be di awdi ma soko ma kligan fe bula fe mama message di ya de nya kanu de ni nya kala ma soro chie de nye blogu boka daka nyini hannu ma to bo nye min soro billahi ndale bala binena obo kana sigala fe nan tarana ya ala shini kene dama nye min kala don do be nyini gale ke ko jonde be awti ma shiye na wasoro baharu dole be billahi nye min kala fanga ta santi sika be do ma ya atina bawo tarama famde ati bandi ma bancho dala ne de akala ne de bado mu be kanin ngolo nyonche ala mi danka dia ilimuna lasrarla katimuna gazalila kolojala kawatimuna kolojala hindila katabla darbula na dona darbula do aba ko nte do wara don wote ne mi kala mo de do wa doni akiri doni bede ni yenda katimuna chew mi dan kolojana ni yenda kolojana mi dan darbula ni madala ngata ay la harata law ne min kala yode ni nda bela de ko e fa ne ngala do de ala de ta dima ni nana ni yenda bela billahi mi dan darbula mi dan mbi bolo de la tarama famunde ay ismu kala ka nyedo mina min daw ma bi fembe ba kono salatu nariya martaba kabo salatu nariya talsam flabala ko che ani muso kelebe dabira kata che ma kelebe damira kata muso ma amina min daw ma suina ode che ode zahiri obi che obebolo obi che chama bolo fulana be o dogolo do sabana be nanna be duruna be bahar be do o dogolo do aka na sigala salatu nariya be sirrul batin do ni ala welina ye arabi son ka son aka kira kanu kama tarama famude o bi salatu nariya nde wele ko nariyun ka sababu ki abi tasuma kono
o de kama b'a fɔ a ka teli a ka kalan ka fayida kelen di kalandenw ma dɔrɔn bɛɛ ka t'o kɔrɔbɔ k'a lajɛ n'i ma dɛsɛ kalo su fɔlɔ o su fɔlɔ salatu nariya wurudi 1,111 adadu ay kashun ay kashu ye adadu jumɛn ye zal jalali wal ikram baara de b'o dɔn ma a bɛ bɔ n'a ye taa ka sigi t'a la zal jalali zi jalali tɛ dɛ zal jalali wal ikram o bɛ bɛn 1,111 ma e ka salatu nariya wele o laban ala wele ni salatu nariya ye ni zal jalali wal ikram 1,111 i bɛ alfatiha de kɛ fɔlɔ 1,111 ka sɔrɔ ka na ni salatu nariya ye 1,111 kalo tile 14 su ye k'a kɛ n ye n k'ale ala la kalo bɛ sa i tɛ faamaya ye ala bɛ sɔn minnu ko ko dalu tɛ tiɲɛ ye o minnu ko ko nafolo ala deli tɛ yen o ne ma nafolo ala deli dɔw ma ko ye a ye nin kelen nin ta aw k'o kɛ dɔrɔn taara b'a faamu de su in na ye kalo tile fɔlɔ ye fatiha ta adadu zal jalali wal ikram n'o ye ay kashu ye 1,111 i ka salatu nariya ta 1,111 ni ye promo ye ni ye bɛɛ ta ye kalanden bɛɛ ka nin ta i ka balo a la a tɛ foyi bɔ ne ta in na taara m'a faamu de n'i tilala o la kalo tile 14 su i k'a kɛ i ka ala deli billahi i tɛ faanaya ye ɲɛna wa ni dumina la a bɛ sɛgɛ wuli ka bɔ i kan a bɛ kamanagan wuli ka bɔ i kan taara m'a faamu de n bɛna o salatu nariya de d'aw ma salatu nariya bɛ tila farida 5 ni ɲɔgɔn cɛ salatu nariya a bɛ tila farada 5 ani ɲɔgɔn cɛ salatu nariya sarakatu bɛɛ n'i y'a saraka bɔ i b'a nasɔngɔ d'a kan n'i ye sɔli kɛ ala kira ka ni salatu nariya n'i y'a hediya bɔ i bɛ nasɔngɔ d'a kan fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ kolonkisɛ 500 de d'a kan parce que salatu nariya ye sara 5 de ye n'i ye 7 y'a la o tɛ n'o do baharo ye min de o tɛ n bɛ da ye bamanankan de don a bɛ faamuya n'i ye sara 9 ye salatu nariya hedaya la n'o tɛ do baharo ye min de o tɛ n b'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye dɛ n ko ne ye min de o de tɛ bamanankan mɛnɛw b'a faamuya taara an b'a faamu de n'i y'a a baara ka ban sagajigi jɛmɛ in ta ou bien kamanagan dɔ nana cun i kan don so kɔnɔ salatu nariya wele 4,444 i ka saga in da k'a kan tigɛ ni mako in ye a mana kɛ diɲɛ maa o maa ka mako ye n'i ye saga in saraka k'a ban i bɛ a sarada sara 5 i bɛ dɔrɔmɛ 100 d'a kan cɛw an tɛ kolonkisɛ tile la i tɛ kolonkisɛ in to yen n'o tɛ n'i y'a di min ma a b'a bɔ i ka da la dɛ i bɛ dɔrɔmɛ 100 da a sara kelen bɛɛ kan a bɛ taa bɛn 500 ma o tuma na fɛ i b'a sara cɛ k'a di maa 5 ma i ka don so kɔnɔ ala b'i jaabi taara m'a faamu de k'a yɛrɛ mɔgɔ la o ko hayatu in filɛ ala in bɛ yen hayyun la yamutu masa min bɛ a tɛ sa